Davao del Norte, nindot kaayo, makakita kag building, o daghan pa, nga mga palm trees, dunay panel, makaraot sa view, pero nindot kaayo ang panganod. Nice, nice, nice. Pasubida na. Doon na ni-overtake nga single motor. Whoop, whoop. Na si tatay, nag-tricycle. Diri sa Skyway sa Tagum City, Davao del Norte, Philippines. So, adwa na, makita ni mo ang pasiplat sa Gaisano Mall. Gaisano Mall, ali na, palit na.